Mayong adlaw ug mayong buntag katong tanan mga boss. For today's video mga boss, sayo dayta mga boss og panikay sikay kay nakoy plano mo sakay ug nananghid na pugko sa akong kauban nga ako muuli sa akong yutang na tawhan. Ug kining atong gibidyohan mao gyud ni atong sakyan nga mao ni first trip nga bus nga mobiyahe padulong sa amoa sa hinundayan. Ug before pud ta mo biyahe ato sang kapihan para maintan atong tiyan. Ug maopon akong nahon-nahonaan nga muuli ko sa akong yutang na tawhan kay naapay dugang diferensya nga atong sakyanan. Kay ang atong aircon dili siya makahatag og eksaktong kabugnawon. Mao nang atong ipa-check up daan kay aron sa pasahero dili rat na makasab-an. Ug sa dihang niingon na ang empleyado, tara na, larga na ta ninyo. Ug karon kay wala man ta magmaneho, aw kita lang sa usa ang pasahero. Samtang nagdagan, aw sightseeing pud ta diha sa dalan. Ang atong busing driver, aw padayon lang pud siya og pa-make up diha og passenger. Ug pag-abot diri sa Batuliti, sila na pud nag-stop over para magdugang-dugangan pud ilang passenger. Pagkahuman og pick up og passenger, padayon na pug drive ang atong busing driver. Ug mo shout out na lang taaning empleyado sa Liam Express. Kaya ang akong pamasahe halos libre. Kaya gipabayad ako og 150. Salamat kaninyo. Buwan ako'y laing ikasulti. Pag-amping lang mo sa biyahe permi. Ug niabot na pud ta diri sa Sugod Leyte ug sila ni stop over na pud diri. Kay kinahanglan pud nilang mag-stop over kay daghan pong mga naog nga mga passenger. Ug sa dihang nanganaog pud ang mga empleyado kay sila mag-breakfast, munaog pud ta oy kay gibati pud tag kakutas. Maong niadto dayon ko sa karinderya samtang wala pa ang mga empleyado. Sa kanon. Ug paghuman og kaon, si busing driver na pud nagpadayon. Ug sa tulo ka oras nga biyahe, kalaway sa Dios nakaabot na gyud ko diri. Ug sa pila ka minuto nga apong pagpaabot sa kong asawa nga iya kong gitagbo, sigurado pag abot sa balay dako gyud ning bugno.